प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम हेबल बाग यूट्यूब चैनल रे वाक्य शुणुवा प्रत्येक क्रिस्टियन भाई भौणी मानू हृदय सहित नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय माने सेही परमेश्वर आज आम को आत्मिक करने आम को विश्वस्त करने आउर निकटवर्ती करने से परमेश्वर विश्वस्त परमेश्वर अटंती। आउ से विश्वस्त परमेश्वर जीवंत वाक्य शुणापी आम प्रत्येक समय आम निकटवर्ती होचु आउर वाक्य को आम विश्वस्त भाव में शुणुचु आ वाक्य अनुसार जीवन यापन करने आम पसंद करुँ। से आमर परमेश्वर आमको से पसंद करुँच आउ से परमेश्वर सहित चलवाई पवित्र आत्मा दे आम मान को कढ़ाई नौ। प्रिय माने ये जगत थिबा समय आम सुना को पसंद न करी आम खाइबाटा को पसंद न करी आम पिंधवाटा को पसंद न करी आम कौन पसंद करवार आम परमेश्वर सहित चलवाई आम पसंद करवार आउ जेते बेले परमेश्वर सहित चलवाई आम इच्छा करूँ आउ निकटवर्ती हेबू आउ से परमेश्वर आत्मा द्वारा शेष पर्यंत आमर परमेश्वर सहित चलवाई से साहाय्य करेंगे। प्रिय माने आसतु आज वाक्य आम देखा आउ आम उत्साहित होगा। आज प्रसंग जीशुंक इच्छा प्रार्थना करवा। प्रिय माने आम जीशुंकर इच्छा आम प्रार्थना करवा आउ जीशु आम ठारू कौ प्रार्थना चाहते सेटा आम जानवर आवश्यक रही। प्रिय माने आम प्रार्थना बसला तो आम अनेक विषय आम प्रार्थना करिथाउ जोटा प्रार्थना कले आमको उत्तर आसीबो नाही एई प्रकार विषय आम मन इच्छा आम कौन करिथाउ आम प्रार्थना करिथाउ। किंतु प्रिय भाई एवं भौणी माने आम प्रार्थना बसवा समय आम कौन करबार आम परमेश्वर इच्छा आम प्रार्थना करबार आउ तांकर इच्छा आउ तांकर नियम अनुसार जेतेबेले आम प्रार्थना करिथिबो प्रार्थनार उत्तर आम मान निकट को आसीबो आउ से उत्तर देखि आम कौन हेबो आम खुशी हो आम उत्साहित हो जहाँ हो मु प्रार्थना करी मोर परमेश्वर प्रार्थनार उत्तर मते देइछन्ति आम तृप्त हेबो उत्साहित हेबो। प्रिय माने सेतिबाई प्रार्थनार उत्तर जमती आसबो आम सेमती मांगबार अछि। प्रिय माने एबे देखंतु एग्जांपल गोटे आम बुझीबा जदि कोनोसी व्यक्ति को आम कौन विषय जदि मांगवा को जाऊँ आम केमती मांगबू से जेपरी आमको दे पारबे से हिसाब रे आम मांगबू। तो प्रिय भाई एवं भौणी माने आमे ए स्थान में आम प्रभु निकट को आसीचु आउ प्रार्थना करने समय मु कु प्रार्थना कले मोर परमेश्वर पसंद करबे आउ कु प्रार्थना कले प्रभु मते प्रार्थनार उत्तर देवे एटा आम जानिक कौन करवार आम परमेश्वर निकटवर्ती है आम प्रार्थना करवार। प्रिय माने जीशुंकर इच्छा प्रार्थना करने निहाती आवश्यक रही आउ से पदगुड़िक लिखाई आम से पदगुड़िक पढ़ा आउ आम उत्साहित होगा। प्रथम जोहन 5 पर्व तार 14 पद आम देखुचु पुणी आम्भे माने जेबे ताहांको इच्छा अनुसार कौन सी प्रार्थना करूँ तेबे से आम्भ मानकर से प्रार्थना शुणती ताहांकर छामुरे आम मानकर एई साहस अछि। प्रिय माने आमे जीशुंकर इच्छा रे जेतेबेले प्रार्थना करिथिबा आउ आमे प्रार्थना कला पर आमे केमती थिबा आमे भरोसार सहित थिबा नाइ मु जीशुंकर इच्छा मु प्रार्थना करिछि आउ से प्रार्थनार उत्तर निश्चित भाव में मो निकट को फेरी आसीबो आमे विश्वासर सहित कौन करबा आमे जगी थिबा। तो प्रिय भाई एवं भौणी माने जीशु को विश्वास करथिबा समय जीशुंक सहित चालुथिबा समय आमे कौन करबार छि तांकर इच्छा रे आमे प्रार्थना करबार छि। प्रिय माने आमर अनेक इच्छा थिबो मात्र आमर इच्छा आम प्रार्थना कले आम सफल हो पारबू ना मात्र जेतेबेले प्रभुंकर इच्छा आम प्रार्थना करबू सेतेबेले ही आम सफलता आड़ को जाइथिबू। प्रिय माने आउ से आम मान को प्रार्थनार उत्तर दियंती आउ आमको से तृप्त करती एही प्रकार विश्वस्त से परमेश्वर अटंते। प्रिय माने सेतिपाई आम देखुचु पुणी आमे माने जेबे ताहांको इच्छा अनुसार कोनोसी प्रार्थना करिबा। प्रिय माने कोनोसी बोली कहले जे कोनोसी विषय ने आम प्रार्थना करिबा नाही। प्रिय माने प्रार्थना तो थिबो प्रभु मते गोटे 5 केजी सुना दे दियो प्रभु मते गोटे भलो ड्रेस दे दियो प्रभु मते गोटे भलो गाड़ी दे दियो आमे एही प्रकार आम प्रार्थना करिथाउ। प्रिय माने एटा तो जागतिक विषय आमर इच्छा अछि किंतु आमे कौन करवार आमर आत्मिक विषय आम प्रार्थना करवार केमती कले प्रभु केमती कले मु पवित्र आत्मा प्राप्त हेबी केमती कले मु प्रभुंकर सहित चलबी केमती कले मुई परमेश्वर सहित आग को बढ़ी पारबी एटा आम इच्छा करी कौन करवार आम प्रभुंकर निकटर आम प्रार्थना करवार। प्रिय माने प्रभुंकर इच्छा आम प्रार्थना करवा सेटा स्थान कहते पुणी आमे माने जेबे ताहांको इच्छा अनुसार कौन सी प्रार्थना करूँ तेबे से आम मानकर से प्रार्थना शुणती ताहांको छामुरे आम मानकर साहस अछि। प्रिय माने से पसंद कला भली प्रार्थना आउ से इच्छा कला भली प्रार्थना जदि आमे करिछु ताहेले आमे भरोसार सहित जगिथिबु नाइ मोर बापांको निकटर मु प्रार्थना करछि आउ प्रार्थनार उत्तर निश्चय देबे एटा आमे विश्वासर सहित आउ साहसर सहित आमे जगिथिबु। प्रिय भाई एवं भौणी माने
ଆସନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କେମିତି? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଏ ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଯୁବାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରିବି, କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। এইটা ମଧ୍ୟ ଜାଣିକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିକରି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବୁ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଦେବେ ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଯୋହନ 15 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାକ୍ୟ ଦେଖି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ଯୋହନ 15 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦରେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇବାର ଅଛି, ଆମେ କାହା ସହିତ ଲାଗିଥିବାର ଅଛି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଲାଗିଥିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିକିନା ଥିବୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନାମ ବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ଆମକୁ ଯୋଗାଇବେ ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ଆମକୁ ସେ ତୃପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ? କେଉଁ କାମ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଲାଗିଥିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇବେ। ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଆମର ହୃଦୟରେ ଥିବାର ଅଛି ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ଲାଗିକିନା ଥିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ରୁହ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତା ମାଗ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତା ସାଧିତ ହେବ। କେତେବେଳେ ଏଇଟା ସବୁ ସଫଳ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଥିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନଥାଇ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଆମ ପାଇଁ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଥିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମାଗିବା, ତା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସଫଳ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତାଙ୍କଠାରେ ଥାଇକିନା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କଠାରେ ଥାଇକରି ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ତା ଆମକୁ ଯୋଗାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା, ସେ 16 ପର୍ବ ଯୋହନ 16ର 24 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ମୋ ନାମରେ କିଛି ମାଗିନାହ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ନାମ ନେଇକରି ତୁମେ କିଛି ମାଗିନାହ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ନାମ ନେଇକିନା ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ମାଗିଥାଉ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ନେଲେ ଲୋକ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ନେଲେ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମକୁ କେଉଁଠି ଆମେ ରଖିଥିବୁ? ଆମର ହୃଦୟରେ ରଖିଥିବୁ ଆଉ ଯାଇକିନା ମାଗୁ, ନାନୀ ଆମର ଅଙ୍କ ନାନା କି ଫାଲନା ନାନା ମୋତେ କହିଲା ତୁଇ ଏଇଟା ଦେବୁ ପୁଣି ବୋଲି କହିଲେ ସେ କହିବ ସେ ଫାଲନାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ବୋଲବ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ନେଇକିନା ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ଆଉ ସେଇ ନାମରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା, ସେଇ ନାମରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ମାଗିବା, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ତା ଯୋଗାଇବେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଥିବା, କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇଥିବା? ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା। ତ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ହେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ମୋ ନାମରେ କିଛି ମାଗିନାହ, ମାଗ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ତାହା ପାଇବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛୁ, ଯାହା ହଉ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଆଉ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ହେଉଛୁ? ଆମେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇବେ,
से आमको साहाय्य करेंगे किंतु आमे कौन करवार प्रथम रे आमे कौन करवार जीशुंकर इच्छा रे आमे प्रार्थना करवार आउ द्वितीय रे आमे कौन करवार आमे तांको सहित थाइकिना प्रार्थना करवार आउ तृतीय रे आमे कौन करवार आमे तांकर नाम नैकिना मांगबार प्रिय माने कु नाम नैकिना आमे मागले आमर मागबाटा कौन हेबो सफल हेबो सेटा मते जानबार प्रिय माने मागबार अर्थ नाइ जे थालिकिना धिनिका भिक मार सेटा नाइ आमर प्रभुंकर लोक माने केबे मध्य से माने भिक मागंती नाइ से माने भिक दियंती किंतु से माने भिक मागंती नाइ मात्र आमे कौन हेबार गोटे जो नाम नेला परे आमे सक्सेस हेई परबु सेई नाम को नै करी कौन करबार आमे मांगबार अछि प्रिय माने जगतरे जो प्रधानमंत्री अच्छी से प्रधानमंत्री 5 वर्ष ही तार नाम बड़ थी मात्र 5 वर्ष गला परे तार नाम को किए जानती ना मात्र आमर परमेश्वर को नाम से प्रकार नाम ना आमर परमेश्वर नाम सब समय उछारे थिबा नाम आउ से नाम नहीं आम जो स्थान को मध्य जीवा आम सक्सेस हेबा सेतिबाई प्रिय भाई एवं भौणी माने आमे कौन करवा आमे परमेश्वर नाम नहीं कि मांगवा प्रिय माने आमे परमेश्वर इच्छा रे आमे प्रार्थना करवा आमे आउ कौन करवा आमे प्रभुंकर सहित लागी कि थिले आमे जे कोनोसी विषय आमे प्रार्थना करबो परमेश्वर आममानकर प्रार्थना सुनी प्रत्येक विषय को से सक्सेस करिवे किंतु आउ थरे मु कहिबा को चाहे प्रथम रे आमे जीशुंकर इच्छा रे आमे प्रार्थना करवा द्वितीय रे आमे जीशुंकर सहित लागी थिबा आ तृतीय रे तांकर नाम नहीं कि नाम माने प्रार्थना करिबा बा आमे प्रार्थना रे आमे मागिबा आउ कोन मागिबा प्रिय माने आमे कौन मागिबा सेटा मध्य जानबार अछि प्रिय माने प्रार्थना करू करू प्रभु को आमे कहबा कि प्रभु मते 5 केजी सुना दियो प्रभु मते 4 ताला घर दियो प्रभु मते बड़ घर गाड़ी दियो प्रभु मते भलो भलो विषय दियो प्रिय माने ए समस्त विषय आमे मांगबा मना नहीं आवश्यक अछि किंतु ए समस्त विषय हमर आत्मिक जीवन पय ठीक अछि कि नहीं मात्र आमे आत्मिक जीवन रे केंति स्ट्रांग हेई पारबो आत्मिक जीवन रे केंति प्रभुंकर सहित आमे लागि किना रही पारबो से समस्त विषय आमे कोन करबार अछि हमर प्रभु को आमे मांगबार अछि प्रिय माने फास्ट इंपोर्टेंट विषय होची आम मान को पवित्र आत्मा आउ से पवित्र आत्मा जेते बेले आम जीवन रे थिबे ताहेले सब समय आमे कोन ही पारबो आमे प्रभु को निकट को आसी पारबो तांको सानिध्य को आसी कोन करि पारबो आमे प्रार्थना करि पारबो बिना पवित्र आत्मा रे आमे प्रभु को सहित चली पारबो नै बिना पवित्र आत्मा रे आमे प्रार्थना मध्ये करि पारबो नै बिना पवित्र आत्मा रे आमे बाइबल मध्ये पढि पारबो नै बिना पवित्र आत्मा रे आमे कोन ही पारबो नै आमे तांको निकटवर्ती ही पारबो नै सेति पई फास्ट हमर आवश्यक विषय अछि कोन पवित्र आत्मा आउ से आत्मा जेते बेले आम जीवन रे थिबे आउ से आत्मा जेते बेले आमर प्रभु आमको देबे आउ से आत्मा कोन करबे जे कोनोसी समय मध्ये तांको सहित चलबा पे हमको सहायता करबे प्रिय माने काम करूथिबा समय मध्ये एबाटे काम करूथिबो किंतु प्रभुंकर सहित हमर ध्यान नथिबो याडे आमे बिछड़ा रे सोइबा को जाउथिबो मात्र निदरे हमर ध्यान नथिबो प्रभुंकर सहित हमर ध्यान थिबो केते बेले जेते बेले आमे पवित्र आत्मा पाइबा जेते बेले आमे पवित्र आत्मा को द्वारा चालित होइबा ताहेले समस्त विषय हमर जीवन रे घटबो सेति आमे कोन मांगबार अछि प्रथम रे आमे पवित्र आत्मा मांगबार अछि आ द्वितीय रे हमर परिवार जोटा आवश्यक अछि आमे सेटा मांगबार अछि प्रिय माने ए समस्त विषय आमे ध्यान रखी कोन करबार अछि आमे प्रभुंकर निकटवर्ती हे आमे प्रार्थना करबार अछि आ प्रभु निश्चित भाबरे हमर प्रार्थना सुनिबे आ से आमानकर प्रार्थनार प्रत्येक उत्तर दे हमको कोन करबे से हमको तृप्त करिवे आ हमर समस्त विषय हमर आत्मिक जीवन को उत्साहित करी तांको सहित बढ़िबा पय से सहायता करिवे प्रभु आसंतु ए छोट वाक्य दे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन।